Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, on va faire la correction des exercices. Alors pour l'exercice numéro 1, je pose et j'effectue les opérations suivantes. Donc dans cet exercice, on a 3 opérations de la multiplication. Très bien, donc commençons par la première opération. On a ici 154 multiplié par 2. Très bien. Donc, toujours, je respecte la position, les unités sous les unités, dizaines sous dizaines et centaines sous centaines. Très bien. Toujours, commençons par les unités. Donc, 2 fois 4 est égal, très bien, 8. 2 fois 5, très bien, c'est 10. Donc, j'écris 0 et je retiens 1. Toujours, j'écris le chiffre des unités et je retiens le chiffre des dizaines. Et pour les centaines, 2 fois 1, très bien, c'est 2, plus la retenue 1, c'est 3. Donc, 154 fois 2 est égal 308. Et pour la deuxième opération, la même chose, on a 214 fois 3. Donc, 3 fois 4, très bien, 12. J'écris 2 et je retiens 1. Et 3 fois 1, très bien, 3 plus la retenue 1, 4. Et 3 fois 2, 6. Donc 214 multiplié par 3 est égal 642. Et pour la dernière opération, on a 83 multiplié par 5 est égal, donc 5 fois 3, très bien, est égal 15. Donc j'écris 5 et je retiens 1. Et 5 fois 8, très bien, 40. Et plus la retenue 1, si 41 est égal 41. Donc 83 fois 5 est égal 415. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, en utilisant ma règle, je trace une droite et un triangle LMN. أرسم مستقيم ثم أرسم أيضا مثلث LMN. إذا هنا قبل أن نبدأ الرسم، إذا ما هو المستقيم؟ أو bien une droite يعني مستقيم ليست له بداية ولا نهاية، يعني غير محدود. On peut prolonger deux côtés. Très bien. Et un triangle أو مثلث، triangle يعني مثلث. LMN يمكننا أن نسميه LMN أو ABC، يعني نسميه الاسم الذي طلب. إذا لم يعطينا الاسم في السؤال نحن يعني نسميه اسم من عندنا، ولكن إن أعطونا حددوا لنا اسم المثلث يعني نحترم دائما ذلك الاسم. مفهوم؟ جيد. إذا نبدأ برسم المستقيم ou bien une droite. Donc je trace une droite à l'aide de ma règle. Très bien. Toujours en utilisant la règle. Donc voilà. Et je trace une droite. Une droite. Ou bien j'utilise notre stylo. Une droite مستقيم. جيد. إذا هذا المستقيم حتى هو يمكن لنا أن نسميه اسم. مفهوم؟ كيف نعبر على اسم المستقيم أو عن اسم المستقيم؟ إذا هنا ممكن أن نسميه المستقيم D. نكتبه هكذا في جانب المستقيم نكتب D ونضع له قوسين. donc D entre parenthèses نضع له قوسين. مفهوم؟ D ممكن أن نسميه D أو ممكن أن نسميه T. ممكن أن نسميه أسماء أخرى. إذن هنا لم أحدد في السؤال. إذن هنا يمكن لنا أن نسميه D، لكن نضع له قوسين.
قوسين entre parenthèses، يعني هذا إن رأيت أنا القوسين دون أن تكتبون أنتم مستقيم، يعني أن أرى أنني أقرأه مستقيم. يعني الكتابة الرياضية للمستقيم تكتب على هذا الشكل دي بين قوسين، أو ممكن نسميه تي إلى غير ذلك. جيد. ثم نمر للنصف الثاني من السؤال. Donc la deuxième partie dans la question est je trace un triangle LMN. Très bien. LMN. إذا هنا سوف أضع النقط. Voilà les points LMN. Voilà par exemple L M ثم N مثلا هنا N، ثم أربط بين هذه النقط. أضع المسطرة على هذا الشكل بين نقطتين، ثم نرسم خط. إذا ماذا يسمى هذا الخط الذي رسمناه بين نقطتين محدود من L ومحدود من N؟ جيد. قطعة un segment. Un segment. Pourquoi un segment? Parce que un segment est limité par 2 points. Il est limité par 2 points. يعني محدود بالنقطتين، محدود من L ومحدود من N. قطعة محدودة من الجانبين، لها بداية ولها نهاية. جيد. ثم نرسم القطعة الأخرى LM، ثم القطعة الأخيرة من MN. bien NM la même chose. très bien. ها نحن حصلنا على مثلث un triangle LMN. المثلث اسمه LMN. جيد. إذا المثلث قلنا يتكون من 3 أضلاع. contient 3 côtés. côté LM et MN et NL ou bien LN. جيد.